السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 1 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشقی سوالات میں دیا ہوا عملی قواعد کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ عملی قواعد میں ہم حروف جار اور مفرد جملہ اس عنوان کے تحت معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں حروف جار اور مفرد جملہ۔ حروف جار کسے کہتے ہیں؟ حروف جار یعنی کیا؟ حروف جار ایسے حروف جن سے پہلے آنے والے الفاظ اسم یا ضمیر ہوں، انہیں حروف جار کہتے ہیں۔ جار کے معنی پڑوسی یا قریبی، مثلاً کا، کے، کی، نے، سے، میں وغیرہ۔ حروف جار سے پہلے آنے والے اسم یا ضمیر کو مجرور کہتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جملے میں اسم کے بعد حروف جار آتا ہے یا ضمیر کے بعد حروف جار آتا ہے۔ ہمیشہ حروف جار کی پہچان یہ ہے کہ وہ یا تو کا، کے، کی، نے، سے، میں وغیرہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اب کا، کے، کی کو حرف اضافت بھی کہا جاتا ہے۔ جو حروف جار ہوتے ہیں ان کے پہلے یا تو اسم ہوتا ہے یا پھر ضمیر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دیں۔ اب یہاں پر صحابہ یہ اسم ہے، کو یہ حروف جار ہے۔ یا ہم اگر ڈھونڈیں گے جملے میں کہ کا، کی، کے، نے، سے، میں کون سا ہے، تو یہاں پر کو آیا ہوا ہے، تو کو یہ حروف جار ہے، اور کو سے پہلے آنے والا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ۔ تو صحابہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم کیا کہلاتا ہے؟ مجرور کہلاتا ہے۔ تو صحابہ یہ لفظ مجرور ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جملے میں حروف جار کے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے یا تو ضمیر ہوتا ہے، تو اس اسم یا ضمیر کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں مجرور الگ کرنا ہے اور حروف جار کو الگ کرنا ہے۔ درج ذیل جملوں میں حروف جار اور مجرور تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا جملہ ہے، سب لوگ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پیارے بچوں، اب یہ بتائیے کہ اس میں حروف جار کہاں پر ہے یا حروف جار کون سا ہے؟ یا تو کا ہوگا، کے ہوگا، کی ہوگا، نے ہوگا، سے ہوگا یا میں ہوگا۔ ان میں سے کوئی ہے کیا یہاں پر؟ تو یہاں پر ہمیں دکھ رہا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے کی، اور اسی طرح سے عزت کے بعد ہے کی۔ تو یہاں پر دو حروف جار ہیں، کون سے؟ کی اور کی۔ پہلا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک کی ہے، اس کے بعد عزت کے بعد ایک کی ہے، تو یہ دونوں کی جو ہے حروف جار کہلائیں گے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزت یہ دو لفظ جو ہیں، یہ دو الفاظ جو ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ مجرور کہلائیں گے۔ اسی طرح سے جملہ نمبر 2، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب بتائیے یہاں پر حروف جار کون سا ہے؟ تو یہاں پر بھی حروف جار کون سا ہے؟ ایک تو کی ہے اور دوسرا میں آیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ حروف جار ہیں۔ اب حروف جار سے پہلے آنے والا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، تو حروف جار کے پہلے، کی کے پہلے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہو گیا ہمارا مجرور۔ اور اس کے بعد میں کے پہلے ہے خدمت، تو خدمت ہو گیا ہمارا مجرور۔ یہ دو الفاظ کیا ہیں اس جملے میں؟ مجرور، اور اس کے دو حروف جار اس کے بعد آئے ہوئے کون سے ہیں؟ ایک تو کی اور دوسرا میں۔ اب تیسرا جملہ ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔
अब यहाँ पर पहचानिए कौन सा है हुरूफ जार। तो यहाँ पर हुरूफ जार क्या है? से। यहाँ 2 बार से आया हुआ है तो दोनों भी हुरूफ जार हैं। अब हुरूफ जार के पहले जो लफ्ज़ होगा वो क्या कहलाएगा? इस्म, या तो ज़मीर होगा लेकिन वो कहलाएगा मजरूर। तो यहाँ पर से पहले एक बार तुम आया है और दूसरी बार से पहले दीन आया है। तो तुम और दीन जो है ये दोनों मजरूर हैं और से दोनों भी ये हुरूफ जार हैं। उम्मीद है आपको हुरूफ जार, मजरूर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर उन तीनों जुमलों से मजरूर और हुर्फ जार को अलग अलग किया गया है। पहले जुमले में मजरूर हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इज़्ज़त, और हुर्फ जार है की। दूसरे जुमले में मजरूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिदमत, और हुर्फ जार है की में। तीसरे जुमले में मजरूर हैं तुम और दीन, और हुरूफ जार हैं से। चलिए हुरूफ जार के बाद हम चलते हैं अगले नुक्ते की तरफ, जो है हमारा मुफ़रद जुमला। अब मुफ़रद जुमला किसे कहते हैं? आसान से उसकी पहचान ये होती है कि वो जुमला जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल होता है उसे हम मुफ़रद जुमला कहते हैं। जुमला कैसे बनता है? जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल होता है। यहाँ पर हम मुफ़रद जुमले की तारीफ़ इस तरह से लिख सकते हैं कि वो जुमला जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल होता है उसे मुफ़रद जुमला कहते हैं। आम तौर पर जुमले के 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे हिस्से को ख़बर कहते हैं। जिस जुमले में सिर्फ़ ये 2 अज्ज़ा होते हैं उसे मुफ़रद जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई दिल फरेबी नहीं थी। अब यहाँ पर मुब्तदा अलग करना है और ख़बर को अलग करना है। तो मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में ये मुब्तदा हो गया और ख़बर क्या है? कोई दिल फरेबी नहीं थी। ये हमें मालूमात मिल रही है, ख़बर मिल रही है कि हज़रत मोहानी की शख्सियत में कोई दिल फरेबी नहीं थी। इसी तरह से अब यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं। दर्जे झेल जुमलों को मुब्तदा और ख़बर में तकसीम कीजिए। पहला जुमला है, उन्होंने एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। अब आप बता सकते हैं इसमें मुब्तदा कौन सा है और ख़बर कौन सी है? ख़बर क्या है कि एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। जब ये ख़बर अलग हो जाएगी तो बचा हुआ हिस्सा ये क्या होगा? हमारा मुब्तदा। बचा हुआ हिस्सा कौन सा है? उन्होंने। तो उन्होंने क्या हो गया? मुब्तदा। और एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। उन्होंने क्या किया? एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। तो एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया ये ख़बर है और मुब्तदा जुमले में क्या है? उन्होंने। दूसरा जुमला, वो किसी सुलह व सताइश के तलबगार भी न थे। यहाँ पर ख़बर क्या है कि वो किसी सुलह व सताइश के तलबगार भी न थे, ये ख़बर है और वो ये मुब्तदा है। यानी 2 हिस्से किस तरह से हुए? वो मुब्तदा और किसी सुलह व सताइश के तलबगार भी न थे, ये ख़बर हो गई। इसी तरह से तीसरा जुमला है, उन्होंने सारी रुदाद अपने वालिद को सुनाई। उन्होंने ये मुब्तदा है और सारी रुदाद अपने वालिद को सुनाई ये ख़बर है। अगला जुमला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद बनवाई। अब इसमें बच्चों आप पहचानिए मुब्तदा कौन सा है और ख़बर कौन सी है? ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काम किसने किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह मुब्तदा है। और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद बनाई ये ख़बर दी जा रही है उन्होंने किए हुए काम की। तो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद बनाई ये ख़बर है और इस जुमले का मुब्तदा क्या है?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح سے ہم نے اس ویڈیو میں 2 حصے دیکھے، ایک تو حروف جار اور دوسرا مفرد جملہ۔ حروف جار میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ حروف جار یعنی پڑوسی یا قریبی۔ حروف جار کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ کا، کے، کی، نے، سے، میں۔ اور جو اس سے پہلے اسم یا ضمیر آتا ہے اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جملوں میں مجرور اور حروف جار کو کس طرح سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا نقطہ دیکھا تھا مفرد جملہ۔ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ پھر جملوں کو مبتدا اور خبر ان 2 حصوں میں کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ جملوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے یہاں پر دیکھا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو حروف جار اور مفرد جملہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو گھر پر آپ اس کی اچھی طرح سے جملے، الگ الگ جملے لے کر اس کی مشق کریں گے تو یہ پوری طرح سے پرفیکٹ ہو جائے گا۔ اس کی مشق کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور قواعد یا اسی طرح کے دوسرے ویڈیوز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس